Balik na sila guys. Nilalaban na sila ulit guys for second round guys. Painit mo, katumadlog ni Madlog. Katumadlog ini. Katumadlog ini, kana mo landong. Inita sa din. Inita sa din. Round 2! Mahinang nila lang, dapat galingan niya ngayon kasi ipit isa ko guys. Nice one man. Sandig ring, sandig ring. Ang ipit oy. Ano? Nice one man. Bunal trick! Oh, napay nilog. Bang! Napay nilog. Bunal trick isa! Bang! 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 Napay nilog. Bunal! Para. Napay nilog. Ay, kanan! Wow. Napula! Ikaw daw may kong rib sana. Kaya mahinang nila lang nila break. Break! Bash! Putang eh. Ang ipit oh. Pinapulo! Wow. Ipit oh. Grabe kayo ano mataaw eh. Init dito. Ipit. Nailog na. Ganahan ninyo. Nailog. Putang eh. Putang Hindi madutlan. Oh, kawin na. Ala. Grabe ito talaga sa Pacquiao. Masigit pa ni Manny Pacquiao to. Masigit pa ni Manny Pacquiao. Nice one man. Yan, shout out sa mga taga-Paknaan, Magawi. Yo, what's up?